सो डोळे पळयता, कान आयकता, पण जिवीत आनी मरण आमचे डोळे आनी कानाचेर डिपेंड ना. कोणाचेर डिपेंड आहा? प्रेज गॉड. सो जेन्ना पासून आमी तोंड उक्तें करिना, जायत आमी पळयता, जायत आमी आयकता. आनी जे कितें आमी पळयता आनी आयकता तितून आमी मरना, तितून आमी आमचें वायट येना, तितून आमचें मरणाची लायफ जियेना. आतां मरण म्हणजे एकूचदा कुडीन मरप न्ही. कुडीक एकूचदा मरप म्हणल्यार तूं एटलीस्ट सुटलोय, पण कूड आसोसोर हांगा जायते मरण येता आमकां. पयलें म्हटल्यार जायते वस्तू आमकां जे जाय ते मेळना, उणेपणान जियेता, दुयेंसान जियेता, रिलेशनशीप आमच्या भितर मोडटात, जायते कोडूकसाणान जियेता, सॅडनेसान जियेता, अपसेट जातात, सॉरोफूल जातात, रडत रावतात. प्रेज गॉड. सो हे सगळें कितें दाखयता? जिते आसून मेल्ले भशेन. जिवे आसून पासून एक मेल्ले लाश, मरा हुआ लाश चल रहा है उस समय. प्रेज गॉड. लग रहा है हम जी रहे, लेकिन उसको क्या जीना है. एकदा इतले चिंतनान रावता, तू वयता पण तुका खबर ना तू खंय वयता. येस ऑर नो? तुकाच खबर ना तू खंय वयता, पण वयता म्हणून वयता. मागीर जाता आरे हांव खंय पावलें. सो हे सगळें दाखयता की आमी जिवीत आहात वय दिसता, पूण आमी मेली. कित्याक? आमच्या तोंडाक आमी राखूंक ना, आमच्या तोंडाक आमी केअरफूल नासले की म्हाका जें कितें दिसता तें उलोवपाचें, म्हाका हांव कितें आयकता तें उलोवपाचें. हे दोनूय संवसाराच्यो उतरां दाखयता, देवाचें उतर दाखोवंक शकता. तुज्या कानान देवाचें उतर आयकूं जाता की ना? त्याच कानान संवसाराचें उतर आयकूं जाता की ना? ह्या दोळ्यान देवाचें उतर पळोवंक जाता की ना? ह्या दोळ्यान संवसाराचें उतर पासून पळोवंक जाता? सो सेम तुजे दोळे आनी कान आनी तुजें तोंड देवाचें तशेंच संवसाराचें आमी उतर पळोवन आयकून उलोवंक जाता. प्रेज लॉर्ड. पळयलें म्हणून वायट ना, आयकलें म्हणून वायट ना, पूण उलयल्यार वायट. प्रेज लॉर्ड. आयज आमकां कितें दिसता? दोळ्यान कितें दिसता आनी कोण नाका वय की ना? आयज कित्याक कोण ना? लेट जाली, हो मागीर येतले, हो जायते क्वेश्चन येतात. प्रेज लॉर्ड. सो हे दोळ्यान दिसती पडटा. आतां ते दोळ्यान दिसती पडटा ते उलया. प्रेज गॉड. देवाक कोणाक जाय ते काडटलो, देव हाडटलो. कित्याक? देवाची मिनिस्ट्री. आनी तें हुस्को आमचें काम न्ही. आमचें हुस्को खंय आसपाक जाय? म्हाज्या तोंडांतल्यान कसली उतरां येता. कित्याक? म्हाजें जिवीत आनी म्हाजें मरण दुसऱ्याच्या हातीन ना. दुसऱ्याच्या हातीन ना. तुका कोण घेव गो बाय म्हणून दिवचें ना. तुका आपलें काम केल्यार तुका मेळटलें. हय की ना? जेन्ना तूं कामाक वयता जाल्यार तुका तुजें पोट भरतलें. येस ऑर नो? तशेंच जेन्ना तूं उलयतलें तें तुका जिवीत नाल्यार मरण पावता. तूं कितें उलयता पळय ताचेर. इतकी वर्सां आमकां खबर ना की आमच्या तोंडांतल्यान येता ती उतरां पदवी आसा म्हाकाच मारपाक. आमी नको आसली म्हणून आमी एकामेकाची गजाल्यो, एकामेकाच्यो वायट, एकामेकाच्यो कुसकेपण सगळें आमी उलयताले. प्रेज गॉड. कित्याक आमकां खबर ना उलयल्यार कितें जाता म्हणून. जें कितें दिसलें दोळ्यान तें तोंडान येयलें, जें कितें कानान आयकलें तें तोंडान येयलें. प्रेज गॉड. आनी जेन्ना पासून तुज्या तोंडांतल्यान येयना तेन्ना पासून तुवें जें पळयलें आनी आयकलां ताजो इफेक्ट पडना. प्रेज लॉर्ड. सो तुज्या कानान दोळ्यांतल्यान घेता आनी काळजान वयता आनी काळजांतल्यान तोंडान येता. हेजे मदीं कितें? जें कितें तुवें पळयलां, बिलीव केलां म्हणून तें काळजान गेलें आनी तें तोंडान येयलें. जें कानान गेलें, काळजान गेलें
आणि थंयच्यान तोंडान पातयलें. प्रेज द लॉर्ड. समजता? सो तुजे कान आनी तुजे दोळे मेसेज दिता तुजे काळजाक आनी काळजा उजव्या तोंडांतल्यान भायर येता. प्रेज द लॉर्ड. सो तुजे कान आनी तुजो दोळो एक मेसेजर कशें काम करता, वय की ना? सो जें कितें तुका मेसेज घातल्या तुज्या काळजान तेच मेसेज तुज्या तोंडांतल्यान भायर येयले तुका उडयता तोंडांत. प्रेज गॉड. म्हणजे कितें? तोंडांतल्यान उलोवप म्हटल्यार आतां ऑलरेडी गेल्या भितर आनी तेका उदीक घालप. झाड रोयल्या बी रोयल्या म्हणून जायना, तेका उदीक पडना जाल्यार ती बी किल्लो येतली? हॅलो ना. बी तुवें रोयला जाय कानांतल्यान दोळ्यांतल्यान, पूण ती बी जर किल्लोन येवपाक जाय जाल्यार तोंडांतल्यान उलयल्यार जाता. करेक्ट? प्रेज गॉड. तोंडांतल्यान उलोवप म्हटल्यार कितें? यू बिलीव्ड वॉट यू सॉ. तुवें मानून घेतलें की तूं कितें पळयलाय आनी तूं कितें आयकता. तूं जें हें मानून घेताय जाल्यार तुवें तें तोंडांतल्यान उलोवन दाखयलें. तोंडांतल्यान उलोवन दाखोवप म्हणल्यार मानून घेतलें. मानून घेतलें म्हणल्यार कितें? दोळ्यांतल्यान आनी कानांतल्यान जें भितर सरला तें वस्ती करून बस्ती करून रावलें. प्रेज द लॉर्ड. बिराडाक रावलें. आतां पळय भाड्याक रूम दिताय एग्जाम्पल, हय की ना? आनी दिलें आनी तो रावलो. अशें आहा थोडे जाण की बिराडाक रावता आनी थंय परमनंट रावता. भायर सरप जालें केन्ना चुकून हांवें आयकलां आसलें? आयकूंक अशें भायरूच सरना म्हणून थोडे लोक भाड्याक दिवन येता. प्रेज गॉड. आतां तुवें बिराड करून ओके बिराडाक येयल्ली आनी बिराड करून रावली. आपले नासतना वचना. देवाची उतरां सोडून आमच्या भितर कोणाक अधिकार ना अशी. पूण आमच्यांनी तेका दिलें कानांतल्यान आनी दोळ्यांतल्यान उलयलें, सॉरी पळयलें आनी आयकलें. ओके बिराडाक रावलें. बिराडाक रावलें म्हणजे कांय ना. आतां ती परमनंट केन्ना रावूंक शकता जेन्ना हांव तोंडांतल्यान उलयता. रावली ती बिराडाक. कन्फर्म केलें तोंड. इट्स ओके. आतां ती बिराडाक इल्लिगल रावल्या तांचे घर न्हय रावपाक, तरी ती रावल्या. कित्याक रावल्या? कित्याक तुवें तेका परमिशन दिल्ले भाशेन. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो तुकाच खबर ना तुवें तेका अननोइंगली नकळो नासतना कशें तेका परमिशन दिलें. आनी तुज्या परमिशनान भितर सरला म्हणून ना पुलीस ना तुजो कोणी आसुनी तो कांय करूंक शकना. कित्याक तुका आसुनी म्हटलें संवसारी वाटेंतून केन्ना म्हणचें ना आसुनी. कोर्टान वयतले, पुलिसांक हाडटले, कितें तरी करतले. आतां भिवन 11 म्हयन्याचे एग्रीमेंट 11 म्हयन्याचे वाडले तुज्या हाती भायर गेले. 11 म्हयन्याचे एग्रीमेंट आहा जाल्यार पुलीस येतले. एग्रीमेंटा प्रमाणे पुलीस येतले आनी काडूंक शकता, वय की ना? प्रेज गॉड. आतां एग्रीमेंट 11 जावन वयर सर जालें जाल्यार तो थंय बिराड करून रावल्यार इवन पुलीस कांय करूंक शकना. आतां तुका कोर्टान धांवचें पडटलें. तुका लिगली हो धमकी दिवन हो दादा कितें तें दुसरे भाशेन. बरें तरेन धांवना जाल्यार मारूंकूय जायना. मारल्यार केस जाता. येस ओर नो? हांगा आमकां खबर आहा की हेका आमच्या घरान बिराड करून दिवप ना म्हणून. बिराडाक रावो न्ही पूण बिराड करून दिवप ना म्हणून 11 म्हयन्याचे एग्रीमेंट जाता. प्रेज गॉड. आमचें कितें आहा? भायल्यान जे सदमता ते भितरल्यान सदमना. अचूक कोर्टान सदमना. आनी जे मेसेजीर आमचे दोळे आनी आमचो कान जे मेसेज घालता, जे बियो एंटर करून करता, ते बियो तुजे काळजान आहा म्हणून तोंडांतल्यान येयल्या. तोंडांतल्यान बेश्टी येवची ना काळजान ना जाल्यार. बेश्टे तोंडांतल्यान येयना काळजान ना जाल्यार. काळजान जे आहा पळय ते तोंडांतल्यान येता. जाणा तुमी न्हू? सो तुज्या तोंडांतल्यान
तुका कोणी फटयला तुज्या तोंडांतल्यान तुवें उलयला पळय तें तुका फटयला तुका फटयला कोणें दुसऱ्यान तिसऱ्यान न्हय तुज्या काळजान जे कितें आहा आनी तें कितें तोंडांतल्यान भायलें पळय तें तुका फटयल्या म्हणून काळजाक व्हडले फट कितें पडना धोकेबाज म्हणटा न्हू हिंदीन आमकां खबर ना कोणें म्हाका धोका दिला आनी कसो प्रोसेस काळजान कित्याक म्हणटा टार्गेट काळजाक कित्याक केलें कित्याक काळजान आहा म्हणून तोंडांतल्यान येता न्हू आतां रिपोर्ट म्हटलें दोतोरान आवय दोतोरान रिपोर्ट म्हटलें कितें तुजें ऑपरेशन करूंक जाय तुका हें जालां तुका तें जालां आवय आनी भिरांतीचे सारके रिपोर्ट आसता आतां रिपोर्ट आमकां कानांनी आयकता दोळ्यांनी पळयता कितें जाता आमकां आतां दुखी जाता भितर दूख येता चिंतना तयार जाता टेन्शनाची आतां काळजान तूं पळयता तुमच्या भितरल्यान दुखता आमचे सोसूंक जायना आतां हे रिपोर्ट आमकां आतां सोतायता आनी तो उक्तें करून कितें उलयता कितें रिपोर्ट आयकला आनी पळयता जेन्ना पासून तुज्या तोंडांतल्यान भायर सरना तो खाली बिराडाक येयल्लो आहा बिराड करून रावचो ना पण आतां तोंड उक्तें केलें म्हणून बिराड करून रावता प्रेज गॉड आतां बिराड करून रावलो जाल्यार ताका धांवणोवपाक सोंपें ना प्रेज गॉड Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So बिराड करून रावपाक कोणें दिलो तेका अधिकार Praise the Lord. बिराड करून रावपाक कोणें दिलो अधिकार म्हाज्या तोंडान म्हाज्याच तोंडान अधिकार दिलो प्रेज गॉड सो आतां आमी जशे घराचे ताले मारतात तशे तोंडाकूय ताले मारचे पडटा आमी घराचे ताले मारता अनसेफ माय हाऊस इज अनसेफ तालो पडो जाल्यार म्हाज्या तोंडाकूय तालो पडो जाल्यार अनसेफ प्रेज द लॉर्ड सेफ्टी जर म्हाका सेफ्टी जाय तोंडाक तालो मारचो पडटा घराक सेफ्टी जाय म्हणून ताका तालो मारिना दाराक प्रेज गॉड एकदां तुजे एक तालो मोडला म्हणून दोन तीन ताले मारता कित्याक घरांतले वस्तू ना जावंक जाता घरांतले वस्तू पिड्ड्यार जावंक जाता घराच्यो वस्तू चोरलेले जावंक जाता म्हणून त्या घराक तालो मारचे पडटा त्या घराक एंट्रन्साक तालो मारता बाकीचे सगळे कवर आसा सो आतां आमकां खंय तालो मारूंक जाय फर्स्ट दार सो हांगा म्हाजे कुडीन फर्स्ट दार खंयचे ये प्रेज द लॉर्ड दोळ्याक तालो मारूंक जायना कानाक तालो मारूंक जायना बरें आसा समजता पण तोंडाक तालो मारूंक तोंडाक तुजें तालो मारूं येता प्रेज द लॉर्ड तुज्या तोंडान जितले तूं राखता आनी जागृत रावताय तूं कितें उलयताय तें तुका खबर आसतना तूं उलयताय जाल्यार तुकाच फायदो प्रेज गॉड सो कान आनी दोळे मेसेंजर पळय म्हाका मेसेज वाडटा वियोग येता वियोग गेली भितर प्रेज गॉड आनी बियोची जी काळजांत तुजी गेल्यात आतां ती बियो कितें करतात काळजांतल्यो तोंडांतल्यान येता जर काळजांत वचोंक ना तुवें पळयलां जाल्यार काळजांत वचोंक ना ते तोंडांतल्यान येवचें ना प्रेज गॉड जे पळयलां आनी आयकलां जर काळजांत गेले जाल्यार तोंडांत बी केअरफुल वॉट यू बिलीव
दिसती पडटा ते सोद मानूं येता, आयकता तेय सोद मानूं येता, आनी ते सोद मानूं येता कितें तेच सोद मानता आमी, म्हणून ते सगळे मेसेज्यो संवसाराच्यो आमच्या भितर वचून काळजांत रिगता. प्रेज गॉड. आता तुझे काळीज ना ती तेका रिलिजियस लागता, ना तेका धार्मिकता वा आनी कितें संवसाराच्यो जात्यो कात्यो पात्यो ते कांयच लागना. तुज्या काळजाचेर कितें तुवें बी रोयल्याय ते बियाक जर उदीक घालूंक जाय वा तेका वाड येवपाक जाय जाल्यार म्हाजें तोंड काम करता. सो म्हाज्या तोंडांतल्यान जी उतरां येयल्या, जी बियो घातल्या त्या प्रमाणे उतरां तोंडांतल्यान येता आनी त्या उतरां काय बिलीव केले म्हणजे कितें उदीक घातलें वाड जातात ते आतां बी आसली, आतां तिका कितें येतलें झाड कोंबरी येतल्यो, कोंब येता तेका, शूट्स येता तेका. प्रेज गॉड. सो कोंबरी येयल्या फुडें आतां झाड दिसना कारण तितलेंच येयल्या, पण ते आनी वाड जावंक जाय जाल्यार आनीक उलोवचें पडलें की ना. म्हणजे कितें जे बियेक एकदां एक दोन फावटी जर उदीक घातलें ते बी जे दिसती पडनासलें ताज्यो कोंब दिसती पडटा, वय की ना. आतां कोंब दिसती पडटा म्हणल्यार कोत आहा हे बियेक जीव येयला. कितें येयला? फळां ना आतां फळां ना, आतां खाली कोंब येयला. हे म्हणजे कोंब येवप म्हणल्यार हे बियाक जीव येयले. जी मेल्ली बी, जी युजलेस बी दिसताली, जी बी सुकलेली काबार जाल्ली, ते बियेक आतां कितें येयला? जीव येयला. जीव येता. प्रेज गॉड. कित्याक जीव येयले? तेका उदीक पावलें. प्रेज गॉड. आतां उदक कशें घालता आमी? जर आमी तोंड उक्तें करून उलयता आनी आनीकदां तेका सद मानता, तेका उदीक पावलें. तेका आतां वाडपाक कोण आडावंक जायना, कोणूच हाडूंक जायना. आमची लायफ पळय ना फुडें वयता, ना फाटीं वयता, ना लेफ्ट वयता, ना रायट वयता. आमी वयता 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 थंय पावता. प्रेज गॉड. व्हडले व्हडले स्वप्न आहा, स्वप्न दिसता जाता खंय, पण घुंवन 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 लास्टाक खंय पावलें. प्रेज गॉड. कित्याक अशें जाता काय? कित्याक आमकां रायटाक वचूंक जाय, लेफ्टान वचूंक जाय, फुडें वचूंक जाय, फाटीं कोणाक वचूंक नाका. ना फाटीं वयता ना फुडें वयता, घुंवन घुंवन थंयच रावता. कित्याक आमच्या उतराचेर आमचें जिवीत घाललेलें आहा. आमच्या तोंडांतल्यान येयल्ली उतराचेर आमचें जिवीत. आमी कितें आहा? समज आतां उतरान आसा, उतर उलयता, भायर गेले दिसता ते आनी आयकता ते उलयता. प्रेज गॉड. दिसता ते आयकला ते उलोवतकूच कितें जाता? जे कितें वाड, जे कितें बरें झाडाचे वाड येता तुमी तेका चोक आपयता. आतां मेजॉरिटी कितें उलयता तुवें? 24 वरां कित्याक गुजार जाता? दिसती पडटा आनी आयकता ते उलयता, हे संवसाराचे दिसती पडटा आनी आयकता ते ओ देवान सांगलेलें आहा, दिसती पडना. प्रेज गॉड. देवान सांगलेलें पण दिसती पडना, पण आयकता. आमकां जबरदस्ती पळोवचें पडटा. आनी जें कितें पळयता हे दोळे आसून पासून आमकां गोवायकी दिना, पूण भावाक गोवायकी दिता. भावाक विटनेस जाता. जें कितें तूं उलयता, जें कितें दिसती पडना तूं उलयता, भावाक खात्री दिता तेजी की हें सोप म्हणून. पण दोळे कितें खात्री दिना हें सोप म्हणून. जें कितें देवा कडेन येयलां उतरां बियो ते ह्या दोळ्याक सोप म्हणून. प्रेज गॉड. इवन त्या कानान आयकला थोडोच वेळ आयकोंक येता म्हूण सत्य बरें दिसता, मागीर आनी दुसरें आयकले उपरांत तेय गेले अप्रूड जाले. म्हणून आमकां खबर ना आमी संवसारांत धांवत आसा. आतां चोरून चोर उतरा फाटल्यान आमी धांवले, पयशे येयले, भलायकी येयली, आतां कितें करतले?
एक खातीर पळय जावता न्हू, बरो घोव गावलो, बरी बायल गावली, बरें घर जालें, बरी भुरगीं जाली, बरी कार गाडी सगळें जालें. आतां कितें करता? आहा अजूनही लायसन्स आमकां संवसाराची उलोवपाक लायसन्स दिल्या. हे सगळें देवान दिल्यो तुजे उतरा प्रमाणे. ओके, इवन तू उतर नाही वचून ते मेवतले कित्याक ते संवसारीक. इवन तू देवा कडेन येवन मागिनाय आनी तू धांवताय म्हाका पयशे जाय, म्हाका गरजेच्यो वस्तू जाय. ओके, सगळ्यो गरजेच्यो वस्तू जाय जाल्यार म्हाका पयशे जाय. सो म्हाजो सगळो वेळ ते जोडूंक सोदता जे कितें म्हाजे सगळ्यो गरज्यो संवसारीक हाडून दिवंक शकता. म्हाजे पयशे आहा जाल्यार सगळे संवसारीक गरजो हाडून जावंक जायना. पयशे आहा जाल्यार जायना सगळे. आतां तुवें पयशे आहा जाल्यार देवाक कोणें मागिनाय. दोन दिसांनी तुवें पयशे आहा जाल्यार तुका जाय त्या वस्तू देवाक मागिनासतना देवा कडेन उलयनासतना हाडूं जाता. प्रेज द लॉर्ड. तुजे कडेन जर पयशे आहा देवाक पासून विचारचे ना. तुका कितें जाय? घरान फ्रीज जाय, फ्रीज हाडटाय. घरान एसी जाय, एसी हाडटाय. तुका घरान जें कितें तुका जाय तें तूं हाडटा. प्रेज गॉड. ह्या टायमार पळयना की देव देवाक विचारपाचें वा देवा कडेन उलोवपाचें हें आमकां आयडिया ना. प्रेज गॉड. तेन्ना उगडास येयना. मुद्दम पळय, तुवें पयशे आसत न्हू, उगडास येयना. पयशे खाली आसत न्हू, ओ मेरे प्रभु दयावान प्रभु दया कर. कुछ तो कर प्रभु कि मैं चंगा हो जाऊं, मेरे पास हर भर के पैसा आता है. कुछ तो कर प्रभु, दया कर, क्षमा कर प्रभु मेरे गलतियों की. पैसे आ जाल्यार धन्यवाद प्रभु, बहुत पैसा है, मैं ले सकता हूँ. प्रेज द लॉर्ड. वो धन्यवाद भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि याद भी नहीं रहेगा धन्यवाद करना है, क्योंकि गरम गरम होता है ना चिप. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हणून जेजून एक बरो स्टेटमेंट दिला. थोडे पयशे न्हू, जे कोणाक भरपूर पयशे आहा न्हू ताका खूब डिफिकल्ट जाता. इम्पॉसिबल ना, खूब डिफिकल्ट जाता. कितें? देवाच्या राज्यांत भितर सरपाक, देवाच्या उतराक स्वाद मारपाक. जे कोणा कडेन खूब पयशे आहा, ग्रेस काय आहा, संवसारीक ग्रेस काय आहा, संवसारीक ग्रेस काय. जे कोणा कडेन संवसारीक ग्रेस काय आहा, कितें जाता? तेका डिफिकल्ट जाता देवाच्या राज्याक भितर सरपाक, देवाच्या उतराक सोद लावपाक. कित्याक? तो सोदतलो कितें? तेजे कडेन समज 2 करोड आहा, आतां पळयतलो 5 करोड रुपया घातले, 10 करोड रुपया घातले, 100 करोड रुपया घातले, 500 करोड रुपया घातले. तो देवाक सोदिना, पयशाक सोदता. हॅलो, बाळपेसाक सोदता. गाडी बंगल्यान ना मारोक आता ते 10-20 लाखाची गाडी सोदतालो, आता तो 10-20 करोडाची गाडी सोदता. येस और नो? व्हॉट मॅक्सिमम यू कॅन डू? मॅक्सिमम आमच्यानी कितें करूंक जाता? प्रेज द लॉर्ड. डोंट गेट डिस्ट्रॅक्टेड, व्हेरी इम्पॉर्टंट जे आयकता. प्रेज गॉड. सो माझे कान आणि माझे डोळे एक मेसेंजर खंय वावर करतात. Without the permission of the mouth, they receive. Then घेताच, काळजान पावताच. Praise God. कशें पावता? तू पळयलें म्हणून पावना, वा तू आयकलां म्हणून पावना, तुवें तें मानून घेतल्या म्हणून पावता. ते पावप कशें पावप तें? बाय बिलिव्हिंग. जे कितें दोळ्यान पळयता, आता को है एक कोजले खाली हा, दोळ्यान दिसती पडटा की ना? कोण ना दिसती पडटा की ना? माझो दोळो, म्हाका दोळो कितें मेसेज दिता? कोण ना. पण माझो भावाचो दोळो कितें दिसती पडटा म्हाका? बोल्ला. आमेन. सो हे दोळे म्हाका दिसता ते उलोवंक लायता, मेसेज दिता. हांव सगळें बिलीव करता. काळजान कितें वयतलें म्हाजे बियो?
कोण ना कोण ना कोण नाही हे ना फाटल्या वेळात तुका दिसना आज कोण येऊन कित्याक प्रेज द लॉर्ड. आता तुवें कितें खंयचे एविडन्स तुजे आता हे तुजे दोळ्याचे तुजे कानाचे वा तुजे भावार्थाचे आता हे भावार्थाचे तुजे तोंडांतले उलयले कितें केलें तुवें ती बी तुजे भितर आसा म्हूण तोंडांतले उलयले ते जर बिलीव करूंक नासले जाल्यार ते तोंडांतले येवचे नासले की हांगा भरपूर लोक आसा म्हणून तुका शक्य जायना जर बी भितर ना जाल्यार तुज्या काळजांत ती बी आसली म्हणून ते बियेचे उद्देशीत तुका तोंडांतल्यान तुज्या तोंडांतल्यान भायर सरता. तशेंच आमच्याय जिवितांत कितेंय जाय गरजेच्यो वस्तू जाय इवन यू कॅन कॉल देम पण ताजे पयले तुज्या काळजांत बियो आहा काय ना प्रेज द लॉर्ड. कित्याक ह्या संवसारांत बियो शिवाय कांय जायना. ह्या संवसारांत दर एक मनीस बियो आहा जाल्यारूच ताज्या लायफान पीक आसतलें. प्रेज गॉड. सो देवाचो राजवट म्हणजे कितें एक शेतकारा भाशेन शेतकारा कडेन जर बी ना शेत आसा कितें करूया ते शेताचे आहा कितें फायदो शेत आहा भरपूर ओरिजिनल एकर्स प्रेज गॉड. आनी बी ना तुजे कडेन प्रेज गॉड बी ना पावस येता त्या शेतांनी कितें जातलें आतां बरें बरें पिकें जातलें वा नडण्यो जातल्यो आनी तुज्या शेतान कितें मातशें कितें येना तें सगळें यूज करून काबार जातलें. आहा भितर बियो आनी ते बियो केन्ना किलो येता पावसाक किलो येता. शेत तुवें बरें नांगरून मारून सगळें दवरलाय रेडी केलाय पावस येता पूण बियो घालूंक तुका जाय पडटा. दुसऱ्यो बियो आहा त्यो बियो कितून दुसऱ्यो बियो जे कारण हे आयकला पळय त्यो बियो आसा की ना जमनीत बियो आसा. आतां समज एका खणलें भितर बियो आहा एका खणले आपल्या मातयेंत बियो ना मुद्दाम पळय हे जर खणीत न्हू भितर माती आहा त्या मातयेंत बियो आसा. फॉर एग्जाम्पल रस्तो आहा वा ते कुशीक आमी फुटपाथ केल्यात ते फुटपाथ खण आनी माती जेन्ना आतां पावस येता त्या मातयेन जर झाडां जायना जाल्यार सांग ती झाडां खंयच्यान पावसाचेर पडली बियो आसली भितर. तशेंच आमच्या कानांतल्यान आनी इतल्यान दोळ्यांतल्यान भरपूर बियो गेल्ल्यो आहा आनी त्यो बियो आसा पूण तांकां जीव गावना. कित्याक वाय दे डीड नॉट गेट लायफ. तांकां जिवीत गावूंक ना. ते बियो आहा सुकोवन पडले ना मेल्ल्यो बियो आहा. कित्याक ताका जीव गावूंक ना उदक पावोंक ना. सो उदक म्हणजे कितें तुज्या तोंडांतल्यान जी उतरां येता त्या उदका भाशेन काम करता कन्फर्म करता त्या बियेक आनी ताका मागीर कोंब येता. इतले दीस बी आसली पूण कोंब येवंक नासले कित्याक तुज्या तोंडांतल्यान अप्रूव जावंक ना. तुज्या तोंडांतल्यान उदीक वचोन ताका जीव दिता पळय तें उदीक वचोंक ना. हांव कितले आमी एकामेकाक प्रे करून कितले पूण ते जर बी पयले आमी जेन्ना मागणी करता देव म्हणटा ही बी घाल तुज्या लायफान देव बी दिता. आमी कित्या भरपूर रशादा हय ना म्हणटा बी घालप चड गरजेचें. प्रेज गॉड. आतां समज ह्यो पयलीं खाली आहा हांव कसली बी घालता आतां ते म्हाका फुडें पिकावप बरें ह्या दोळ्यांनी कोण दिसली पडना पण हे हांव स्वत मानता जाल्यार कितें करता तोंडांतल्यान उलोवप जातलें. कोण ना नॉयज उलोवप हांव शकना. कॅन वी नॉट टॉक म्हटलें कोण ना नॉयज वॉट आय बिलीव हांवें स्वत कितें मानलें जे दोळ्यान पळयल्या ते हांवें स्वत मानलें आनी आतां ते बी भितर गेल्ली आहा म्हणून तोंडांतल्यानूय उलोवप जालें आनी तोंडांतल्यान उलोवप जालें म्हणजे आतां जे कितें
वाड आसूं जाय जे कितें देवाच्या उतरा प्रमाणे वाडोवंक शकता देव ताच्या उतरान तो वाडोवंक शकता ताजे बी पण देवसाच्या उतराक मेवले देवसर आपले सगळे वाडयता देवसर कसो वाडयता कित्याक हे देवसराच्यो बियो तो जबाबदारी तो आनी क्रिपर्स वाडयता आनी नाका जे प्लांट्स तयार जाता कनेक्टिंग टू इट सो म्हणून आमकां हेची म्हायती हो गरज खबर नासली आमकां कितली गरजेची या म्हाजे दोळ्यांत उतरां ती आमकां खबर ना हाव इम्पॉर्टंट द वर्ड्स ऑफ माय माउथ आर यू डोंट नो वॉट आर द सिम्पटम्स ऑफ द वर्ड्स वॉट आय स्पीक आउट ऑफ माय माउथ आय डोंट नो उतर पण होतो म्हणजे त्यो बियो दोन भाशेन आहाय त्यो देवाचे उतर उलयले त्यो किल्लाय देवचाराचे उतर उलयले त्यो किल्लाय तूं जे उलयता ते बियो उदक म्हणटा उदक घालता ना देवाचे उतर किल्लो देवाचे उतर उलोवपा जाय सो तूं जे हांगा भितर बियो आहा आतां बियो आहा आनी तेका इम्पॉर्टन्स दिलें जाल्यार तोंडांतलें येतलेंच सो वॉट यू बिलीव इन अ गिवन टायम सो इन अ गिवन टायम फॉर एग्जाम्पल एक 4 कोदिल्यो 10 कोदिल्यो कोण ना माय आयज कॅन सी एंड ऑब्जर्व इट करेक्ट माझे दोळे हांगा ताका एग्जाम्पल म्हणटा हे दोळे अट्रॅक्ट करून जाता की ना पॉसिबल की ना सो कितले क्वेश्चनां येवंक जाता कितले माझे दोळे जे पळयल्या ते उलोवंक जाता म्हाजे कडेन उलोवंक जाता की ना हे आनी हांव दोळ्यांनी जे रिसीव केला आतां ते म्हाज्या काळजान वयता ओके गेले म्हणून काय ना पण तेका वाड जाय तेका कोम येवपाक जाय जाल्यार ते तोंडांतल्यान उतर येवचें कित्याक एट द एंड लायफ एंड डेथ इज नॉट ऑन माय आयज ऑन माय इयर्स बट लायफ एंड डेथ इज इन माय टंग तेका लायफ बियेक जर बी आसलें जायना त्या बियेक जिवीत दिवपाक जाय जाल्यार तूं खंयची उतरां उलयता पळय ती उतरां तुका जीव दिता तुजेच आहा पळय बियो वॉट यूज फॉर बी म्हणजे आसा तूं जें उलयता पळय ती बी आसा म्हणून उलयलाय आनी त्या बियेक तुवें आतां उलोवन तेका जिवीत घातली यू आर स्पीकिंग आतां पळय हांव देवाचो नितीवन हो प्रमाणीक क्रिस्तांव देश आतां ही बी म्हाजे कडेन आसा पळोवंक पावलो नासल्यार तूं म्हणटलें प्रमाणीक कोण हांव नको प्रेज गॉड आतां हें उतर हें बी आमी आयकल्यात वय की ना आयकल्यात म्हणून आमचे भितरचे बी भितर सरता म्हणून देवाचें उतर म्हणटा प्रिचींग करपाचें चड गरजेचें बाय प्रिचींग यू हियर ऑर यू सी हियरिंग इज इम्पॉर्टंट because by hearing the seed can enter by hearing only no hearing and believing आयकोता आनी पळय एंट्रन्स केन्ना मेळटा हाव कॅन यू स्टे तुज्या घरान कोणी तुजे रूम खाली आहा ओके आनी घरान कोणी येयलो तुजे रूम भाड्याक दिता म्हाका म्हटल्यार म्हण कितें वायट आहा प्रेज गॉड आतां तुजी परमिशन तेका जर गावोंक ना रावपाक एग्रीमेंट जावंक ना रावपाक तो रावंक शकता ना तुजें एग्रीमेंट जाल्ल्या उपरांत तेका फूल रायट आहा रावपाक सो आमच्याय भितर जी बी रावतात ती बी परमिशन मेवलां आमचें पळय हे संवसारान आमी दोळ्यांनी पळयता कानूय आसा ते बी ऑलरेडी आसा तेका आमी काय करूंक जाय येस नो जे कितें पळयलां ते बियो आमी खंय ना खंय मातशें तरी गेली जाल्यार किंवा हांगा एक्सिडेंट जाले आमी म्हणून सांगिना कोणाक तरी झाडांत तरी एक्सिडेंट जाले तें कितें ते पयलीं बी भितर गेला म्हणून तें समज शॉर्ट सर्किट म्हणजे कितें यू कॅनॉट रिमेंबर आतां एक्सिडेंट जाला तो उगडास ना फुडें वचून तो सांगतलो कितें इफ यू कॅनॉट रिमेंबर तुका जर उगडास सुरवाना तूं कितें पळयलां तें कोणें सांगूंक शकता because you could remember you can tell no how can you remember म्हणजे कितें की बी तुझे काळजान वस्ती जाली you believe it believe म्हणजे रावो believe म्हणजे एंट्रन्स तुझ्या घरान तुवें भाड्याक
दिले तुझे घर तुझे भाड्याक दिले तुझे विदाउट एग्रीमेंट नो विथ युअर एग्रीमेंट प्रेज गॉड सो तेका आमी भितर दवरले खाली तो येयलो अप्रोच केले तुझे कडेन म्हणून तो तुझे घर घेवंक ना आनी समज तुवें कांय एग्रीमेंट करून आसा पयशाचे आशेन न्हू तुका एक न्हू तुका 2000 दिता तुका 10 न्हू तुका 20,000 दिता यो आतां यो बस कळ्ळें कितें जाता तुका सगळ्यांक 10,000 गावता म्हाका कितले 20,000 डबल न्हू कितें म्हणटा एग्रीमेंट मागीर करूया चल पयले पयशे काड एडवान्स आनी डिपॉझीट आं प्रेज द लॉर्ड पयले काड म्हणजे कितें एडवान्सूय काड आनी मातशें डिपॉझिटूय काड पयले पयशे येतकूच एग्रीमेंट करूं ना करून करून विसरले 11 म्हयने जावन गेले प्रेज गॉड 11 म्हयने जावन गेले मागीर म्हणटलो कितें म्हणटलो आतां एग्रीमेंट करूया करूया म्हणटा तुका समज फुडें दितले आनी तुका दिसलें कितें अरे म्हाजो चेडो येवपाचो हांव म्हाजें कोण येवपाचें आहा तें खाली कर हांव बाबा आतां खाली कर हांव आसा आतां कितें करचें तूं आतां सो भितर सरल्या उपरांत तेका भायर काडपाक कितले त्रास आतां पुलिसा कडेन धांवले कितें आहा कांय ना कोर्टान वचपडटलो कोर्टान वयता येता रावंड करता म्हणल्यार तुजें हाफ लायफ गेलें ते धांवपाचें इतलें गेले ते गेले टेन्शनाचें हाफ लायफ गेलें जिवे आसून पासून चिंतनांनी भरला म्हणजे मेल्ल्या भाशेन मरण तें फुडें जिवी दिसता पूण तरी मेल्ली आतां कशें जालें तें बिकॉज आय गेव परमिशन टू द इलिगल पर्सन दिले एग्रीमेंट नासतना एग्रीमेंट आहा जाल्यार कितें जातलें एटलिस्ट एग्रीमेंट सोंपला पुलिसांक दाखोवन जाल्यार एग्रीमेंटा प्रमाणे तिका फूल रायटा दारो घेवन येवपाक आनी खाली करून घेवपाक येस नो एग्रीमेंट सोंपला तेन्ना ओनर म्हणटा भायर सर भायर सरपाक जाय 2 दाणे म्हणटकूच सगळे भायर हांगा करिना एकदा दोनदा मिस्टेक करतले प्रेज द लॉर्ड हांगा एग्रीमेंट जो कोण जो स्ट्रॉंग पार्टी भितर आहा आनी भितर रावलो तिका काडपाक कितले तो सगळे आहा तितले व्हडले फेमस जावपाक वता तिका काडपाक कितले मुश्कील मागीर तेका तो म्हटलो हांव आपूण 15 वर्सां जावला हांगा 20 वर्सां गेले ते हात भायर हाती भायर तुजी प्रॉपर्टी गेली एग्रीमेंट ना जाल्यार प्रेज गॉड तशेंच आमच्या हाती भायर कितलेच लायफ काबार कित्याक आमी जे कितें मानून घेता म्हणजे एग्रीमेंट केला खबर ना खंयच्या मनशाक दिला पळय यू हॅव नॉट गिवन द परमिशन टू वॉट द वर्ड ऑफ गॉड इज टू प्रीच तुवें प्रिचींग आयकूंक नाय पण संसार ते भरपूर आयकताय आनी जे कितें संसार जे आयकला ते तुका फाल्यां हँडिकॅप करतले ते तुका फाल्यां पॅरलायज करतले फिजिकली पॅरलायज जालें जाता आमकां दिसती पडटा पूण तुका तुज्या लायफान जे पॅरलायज जावपाचें तुका खबर ना इवन ते फिजिकल पासून पॅरलायज जाल्यात थोडे कित्याक लागून बिकॉज दे डी नॉट नो खंयची बी रोयतात ते बेश्टे पॅरलायज जावंक ना ती बी रोयल्या ती बी एक्स्ट्रीमली ऑफ द सेंटर प्रेज गॉड आमी केअरलेस असले ते बी घातल्या पण आमी उलयल्यात ते बियो आतां कितें करतात किल्लो नेल्यात आनी तांकां मॅनिफेस्टेशन जाल्या आनी ते मॅनिफेस्टेशन ते बियोचे जे आमच्यांनी इल्लिगली घातलेले इल्लिगल बियो काळीज तुका ते बियो रोवपाक दिवंक ना काळीज उतर रोवपाक दिले आनी हे उतर जो देवाचें ना आनी संवसाराचें आहा
जाल्यार ते डेफिनेटली तुजो काळीज. तुजें काळीज आसतना पासून तो तेच काळीज फाल्यां अटॅक तेच काळजाक अटॅक जावंक जाता. आनी आयज लोक शॉर्टकट मारता. इवन ह्या भुरगीं पासून हार्ट अटॅक जाता म्हणटा. तुझे स्वतःचे काळीज तुझे कंट्रोला भायर वयता. हार्ट अटॅक जाता, हार्ट अटॅक जाता, ब्लॉक येता, ब्लॉकेज येता. ताका कसले कसले मागीर सर्वाय डॉक्टरांक कितली मेहनत करची पडटा की तांकां ते स्ट्रिंग लाय, बायपास कर, कितें कितें कर, मागीर ब्लड जे दाट आसता ते ब्लड पातळ कर, टॅबलेट घे, ते पातळ ब्लडान दीस काडटा तर दीस. प्लीज गॉड. ह्यो परिस्थिती येवपाचो कारण होय म्हाज्या तोंडांतल्यान जी उतरां हांवें उलयल्या तांकां ते बियोक उदक घातला आनी जीव येयला. Praise God. So without seed, nothing is possible. Even the Satan has to do something. He has to sow a seed. Yes or no? Even देवसारापासून काय करू ना. तेकाच लागून तो पळयता तुज्या भितर कशे बियो रोवपाच्यो. एक दीस आमी समज उतर आयकता, बाकीचे दीस आमी संवसाराची उतर आयकता. सो मेजॉरिटी आमी जे आयकतात तेच बिलीव करून पावता. सदां दीस रात म्हाज्या दोळ्या फुड्यान कितें आहा पळय तेच म्हाजी संसार, तेच म्हाका सद दिसता. समजता? बिकॉज तू उलयताय म्हणजे कितें ते बियेक तूं स्टार्टींग बरें उदक घालताय, मागीर उदक घालपाचें स्लो जाता. तुका म्हयन्यान एकदा उदीक घातल्यार चलता, 8 दिसान एकदा उदीक घातल्यार चलता. तुका डेली कांय दिसती पडना, तरी तूं डेली उदीक घालचें पडटा तुका. हॅलो, झाड वाडटा काय ना कांय दिसती पडना, पळयतालो तो होच आसता. पण थोडे दिसान मागीर दिसा वाडलेलो तो. पूण त्या झाडाक उदकाची डेली गरज आसा की गॅप करून करून दिवया खाली. सो मीनवाईल त्या झाडाक उदीक घालच्या जाग्याचेर मीनवाईल जे म्हाका दिसल्या त्या झाडाक उदीक घालूं जाता. येस नो? ज्या झाडाक उदीक पडला त्या झाड वाडटले की कितें रावतले? वाडटले. आनी त्या झाडाक जे वाडल्या आतां इवन देवाचें झाड घेयला मातशें आनी दुसरें झाड व्हडलें जालें ताका चोक केलो. ते आनी विसरता मागीर कितें जालें. डोंट थिंक दॅट यू गेट इट. हे झाड हे पीक खंयच्या झाडार पडलेलें भशेन जालें? लिंगणाच्या वो काट्याच्या जाग्यार हे पीक पडलें. आनी काट्या वयले जाल्ले पडलेले बियो कितें मेवतले? थॉर्नी एरिया, थॉर्नी ग्राउंड. प्रेज गॉड. आमी हे इतलेंच आमी हांगासर शिकपाचें. हांगा हो जागो देवाक तयार करपाक कित्याक गरज? कित्याक प्रिचिंगाची गरज. बायबल क्लियर म्हणटा, रोमन्स चॅप्टर आय थिंक 10:8 कितें म्हणटा न्हू? 10:11 or 12 10:8 वाचता. रोमन्स 10. Romans 8:10. They don't get distracted. Romans 8:10. 10:8. 10:8. Then ahead, go ahead. 11, 12. Eleven, 12. One, wait. Wait. 17. Wait. Wait. Salsan dan Baba Toro. Wait. 14. Menurut Tafsir Bahar, golongan 6 ada. 14. Untuk Tafsir Bahar, golongan 6 ada. ताजेर भावार उलोलो ना जाल्यार Taka pulo maturi goshi. कितें
उलो मारतली कशी आनी ताची खबरूच आयकूंक ना जाल्यार आनी ताची खबर आयकूंकूच ना जाल्यार बाबार दवरतली कशी भावाक दवरतली कशी संदेश प्रेज गॉड संदेश करपी नासतना आयकतली कशी प्रेज लॉर्ड सो कित्याक आमकां हांगासर प्रेज लॉर्ड आता म्हाका हालेलुया आता म्हाका सांगा हो जागो देवान जेन्ना तयार केला कित्याक लागून कित्याक जो देवाचो संदेश तुज्या कानार पडोंक ना कशें बिलीव करतले हां कशें बिलीव जातले पयलो बाबार दवरता तो बाबार ना जाल्यार दवरलो ना जाल्यार भावार तर मागीर भावार ताचें सोडून दी ताका उलो मारूंक कशें हां भावार ना पळय हय भावार ना जाल्यार उलो मारतले कशी ताका खबरूच ना खबरूच ना जाल्यार मागीर तेका आयकूंक ना जाल्यार खबर ना जाल्यार म्हणजे आयकूंक ना दवरतली कशी आनी संदेश बरोबर नासतना आयकतली कशी हाव सिस्टमॅटिक फ्रॉम फेथ टू प्रिचर भावार्थान सगळे बरोबर प्रेज गॉड कितें दाखयता तुका भावार्थ ना कित्याक ना संदेश आयकूंक ना आनी जो संदेश आयकूंक ना जाल्यार खंय प्रॉब्लम संदेश आयकूंक ना जाल्यार खंय प्रॉब्लम प्रिचिंगूच जावना आनी प्रिचिंग आयकूंक ना जाल्यार संदेश मेळचे ना संदेश मेळूं ना जाल्यार संदेश आयकूंक ना जाल्यार भावार्थ खंयच्यान येतलो म्हणून हांगासर देवान जशें म्हाका तयार केला तशें तुमकांय तयार करता बिगिनींग फ्रॉम युअर ओन सेल्फ तुज्याच्यानूच चालू जावप तूं स्वताकूच जे उलयता ते किल्लोन येता ते पियो जे तूं उलयता ते किल्लोन येता ह्यो भरपूर आहा भितर संवसारी तशें देवाचें आहा एक 4 उतरां आमी जाणा की ना देवाची 4 वचनां तुमी जाणा की ना आहा त्यो पण ते किल्लोन येवपाक जाय न्हू म्हाका दीस रात तोंडाक कित्याक जोशुआ 1:8 कित्याक म्हणटा दीस रात तुज्या तोंडान आसपाक जाय आमच्या कडेन दीस रात जे कितें दिश्टी पडटा जे कितें न्यूज आयकूंक येता मिडिया आयकूंक येता लोक कितें सांगता दीस रात आनी देवाचें कित्याक जायना काम देवाचें उतर कित्याक म्हाजें लायफ चेंज जायना प्रेज गॉड पण हेजें मिनींग न्हय की तूं जर देवाच्या उतरा कडेन येयत न्हू वेर देर इज ट्रूथ तुका डिलिव्हरन्स मेळटा फिजिकल डिलिव्हरन्स मेळटा स्पिरिच्युअल डिलिव्हरन्स मेळटा प्रेज गॉड वेर इज आत्मो हा थंय देर इज फ्रीडम सो जेन्ना तूं देवाचे खंयचोरी आयकूंक वयता आनी तो देवाच्या उतरा प्रमाणे हा तुका थंय फ्रीडम आसा फ्रीडम म्हणजे कितें सुटका आतां हे सुटका म्हणजे स्वतंत्र म्हणजे कितें तूं तुज्या दुसऱ्याच्या ताब्यात आहा पळय वा दुसऱ्याच्या अंडर कंट्रोल आहा पळय तांचो कंट्रोल तुज्या भायर तुज्या वयलो पडटा आनी तुजो कंट्रोल तुजेर आसा तुज्या हातीन तेका म्हणटा फ्रीडम आदी पोर्चुगीजाच्या अंडर रुलरशीप आसलें की ना ब्रिटिशाच्या अंडर रुलरशीप आसलें की ना होय की ना आतां ते कितें सांगता तें तुका आयकूंक जाय तूं सांगता कितें तें आयकतलें आयज तूं कितें सांगता तें गव्हर्नमेंट आयकचें पडटा अशें खूब केलें होय की ना तुजो आवाज तुवें पावल्यार तुजो आवाज तुवें आयकुपाक जाय जो सोद आवाजान सगळ्यांक फायदो आहा तो आवाज आहा जाल्यार तो आवाज गव्हर्नमेंटाक आयकूंक जाय तेका म्हणटा फ्रीडम येस नो फ्रीडम ऑफ स्पीच हेका लागून कॉन्स्टिट्यूटूच बरयल्लें आहा फॉर द पीपल टू द पीपल एंड बाय द पीपल कॉन्स्टिट्यूट आसा सगळें चलता म्हटल्यार आमचे भितर भेदी आहा आमचे भितर देवसार फोडटा आमचे भितर
बिकॉज वी आर अंडर द ट्रॅप ऑफ समबडी तो आमकां ती कामां जावंक दिवंक सोदिना. दवरना आमी तांकां श्रापता, आमी तांकां शिंकता, आमी तेंचे आड उलयता आनी तुजी कामांय आड करता. तेजे वटेन जे गव्हर्मेंटाक ताजे चलोवप्या मनशाक आशिर्वाद घालता, तांचे बेसांव घालता, तांकां बरेपण मागता, तुवें तांकांय सुटका आसा आनी तांकां सुटका आहा जाल्यार आमची तोंडांतलीं उतरां आयकूंक जाता. सेंट फादर जोस म्हणटा तेन्ना काय बोला तुमी देवाच्या उतरांनी उतर उलयात आनी घालचें. सो आमच्यांनी कितें करूं येता, आमचें तोंड कांय कोणान ताणें बंद करूंक जायना. ते आयकोना कित्याक सद्या ते आर अंडर कॅप्टिविटी, अंडर सम बॉन्डेज. एक तर स्वार्थाचे चिंतन आसतले, एक तर तेंच्या फायद्याचे पळयत आसतले, होय की ना? हॅलो, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सो हांगासर आमकां तें सोदूंक जायना जें कितें थंय कोदेलीन बसल्यात खंय ना खंय तांचो मायंड अंडर कॅप्टिविटी आसा. प्रेज लॉर्ड. खंय ना खंय तांचो मायंड देवसराच्या चोपकेल आसा. तो जो देवसराच्या चोपकेल नासलोलो ताचें मन तुजी उतरां पायचो नासलो. तो देवा भिरांतीचो चो मनीस आहा जाल्यार तुजें उतर जर फायदो पडटा जाल्यार आयकना. इवन ते आमचे जावं मंत्री जावं आनी कोणी जावं जे ऑथॉरिटीन बसल्यात, आतां तेच बसून तुजें आयकना, पूण थंय IS ऑफिसर म्हणून आसता. IPS ऑफिसर, IS ऑफिसर, DSP हेंचे मागीर IS ऑफिसर आहा पळय ते कितें सांगता पळय तें आयकचें पडटा. कित्याक IS ऑफिसरा कडेन जितली तोकली आहा तितल्या त्या इवन त्या रावलेल्या त्या पावरान पदवेन त्या मनशा कडेन आसता. समजा IS ऑफिसराक इतलो पावर आहा आनी IS ऑफिसर इतले शिकलेले आहा की ते टेक्निकल पार्ट हँडल करपाक जाणा. आयज तो मनीस थंय आहा, अधिकारान बसलेलो आहा. तेका जर बरें जाय ते IS ऑफिसराचेर टीफ करता आनी प्रॉब्लमाचो सोल्युशन काडटा. प्रेज गॉड. तुजें आयकना पूण तुजो ताळो कोण ना कोण आयकता. IS ऑफिसरा कोणाक पावले समज थंयच्यान तो प्रॉब्लम सॉल्व जावंक जाय. मेन तुजो ताळो कितें प्रॉब्लम सॉल्व करपाचो. येस ऑर नो? एक जनरल प्रॉब्लम सॉल्व जावपाक जाय तो तुजो ताळो. एक जनरल प्रॉब्लम सिस्टम पिड्ड्यार जाल्ले आहा तो सिस्टम जाग्यार उडोवपाक. प्रेज गॉड. म्हणून IS ऑफिसर्स अपॉइंट केल्ले आसा आनी आसा. आनी हे सगळे आहा तितले मेन पोजिशनाचेर IS ऑफिसराचे जे कितें ते सांगता ते आयकता. नाल्यार हांव केन्नाय स्कॉल शिकोवंक ना आनी म्हाका CM आनी PMाचे पदवी मेळ्ळी, हांव कितें चलयतलो ती? कितें चलयतलो हांव स्टेट? म्हाका खबर ABCD बरोवंक नको आनी हांव स्टेट चलयतलो? तो बसला खरें पण थंय IS ऑफिसर अपॉइंटेड आसता. दर एक इश्यूचो तांचे कडेन सोल्युशन आसता. दॅट इज वाय दे आर कॉल्ड IS ऑफिसर. म्हणजे कितें तांकां IS ऑफिसर जावपाक कसले टेक्निकल क्वेश्चन्स पेपर आन्सर करचे पडटा. जायते ते बूक वाचलेले आसता आनी जायते तेंचे कडेन रोखडेच सोल्युशन काडपाक कॅपेसिटी आसता. आयज जितले कलेक्टर आसा IS ऑफिसर आसता. डायरेक्ट तूं आयज समज SSC जाला आनी 12th जाला आनी तुका IS ऑफिसर तुवें पास केलें, तुजो पोजिशन टॉप, इवन तुका कलेक्टर जावं येता. सो जेन्ना तूं कलेक्टरा कडेन वयता ते एक IS ऑफिसर बसयल्ले आहा. कित्याक हो कलेक्टर ताचे डिस्ट्रिक्टाचे प्रॉब्लेम सॉल्व जाता ताचे वयल्यान. प्रेज द लॉर्ड. तुज्या डिस्ट्रिक्टा उदीक पावना कोणा कडेन धांवतले? कलेक्टर जो IS ऑफिसर. म्हणजे ताजे कडेन ती कॅपेसिटी आहा रोखडो जो प्रॉब्लेम आहा लोकांचो सॉल्व करपाक. समजता? प्रेज गॉड. आमी हांगा कित्याक पावले? आमी चड पावले
प्रेज गॉड. प्रिचिंग, प्रेज गॉड, हालेलुया. सो ह्या संवसाराच्यो ज्यो आमकां ताळो आमच्या आयकॉनात म्हणटात आनी आमकां दिसता आमचो ताळो खंय आयकता ते आमी रोमा, आमी चुकल्या, आमच्या मनान खंय तरी गेला देवसार घातला तुजो ताळो आयकना. आतां हे कितले फावटी आमी म्हणटले की आमचो ताळो आयकना. आपणाक जाय तेच करता. सो आमी जर हे ताळो येयल्ल्या मनशाक आमी म्हणटात हे आमचे ताळो आयकनात, हे कामां करिनात, हे ते करतात, शिराक घालीता. तूं तेंकां तुकाच शिराक घालता, तूच कोणाक पडटा, तूच जेलीन पडटा, तूच फाटीं पडटा. तुका दिसता की हांव लोकां पासून काम करता, तुका दिसता की हांव लोकां पासून काम करता. प्रेज गॉड. पण तूं जर तुका जाय ते मांडणी घेवन तूं उलयना आनी करिना बसोन, कित्याक सगळीं जर आज म्हणटा केन्ना 2 किंवा 3 जे एकठांय जावन जे कितें पृथ्वीचेर ते एग्रीमेंट जाता ते सर्गीनूय अप्रूव जाता तांकां. आनी तूं आयकना म्हणशीत जाल्यार सर्गी राज्यान खंय देवसाळ्याच्या राज्यान वयतली आनी देवसाळ्या राज्याचो रोखडो एक्शन घेता. आनी तुका ते जाताले ते पासून जावचें ना. कोण जबाबदार ना, त्या पोजिशनार मारला तो MLA, तो मिनिस्टर, तमको तांकां ब्लेम करता, तो वॉर्ड मेंबर, तो सरपंच, सो आमच्या खंय ब्लेम तांकां. पण तुजेच काळीन तुका फटयला, तुज्याच काळजान तुका फटयला, आमचे ब्लेम जाता अमक्याच मनशाक. माझे घर हे करूंक जावना, माझे बाल बेसो अशें करूंक जायना अमक्या मनशाक. तुज्याच तोंडान जे भायर सरला ते आनीक दुसरे म्हटलां आनी ते तुमी दोग जाण मेळोन तुमी बिलीव केला आनी उलयता की जायना, करिना म्हणून. ते अशें केलें म्हणून बोगलान घालता. येस ऑर नो? कोण घालता बोगलान? आमी घालता की तुवें पोजिशन आहा तो घालता? आमी घालता. केस ती वाडटा की काबार जाता? केस वाडटा. कोणें वाडयले? कोणें जीव घातले ते केसीक? आनीक वर्स जाता केस. आनी मागीर देवसाक तुकाय बसयता समज. कित्याक ताजेर ते आनी कंट्रोल आसा जाल्यार तुका आनी चान्स दिता, बस म्हणटा तुका देवा भाशेन बस गो बाय. प्रेज लॉर्ड. देव कितें म्हणटा? बस म्हणिना. माझ्या पुतानो, माझ्या पुरबायचे, कॅन आय हेल्प यू टू मेक यू सी? तुका मातशें हाडून वयल्यान बस म्हणना, तुका हांव बसूं येता. ह्या देवाचो स्वभाव. देवाचा कितें घाल तर कान आतां बस सांगा. तेज्या हातीन जो पावर मेळोंक जाता. तूं व्हडल्या मिनिस्टराचे विरोध वयताले तुकाच ती बसयता. आनी आमकां दिसा तो मिनिस्टर रॉंग, ताका बसयला म्हणून. मिनिस्टर रॉंग न्हय, तुवें जे कोणाक अधिकार दिला पळय ताणें ताका वचोन देवसार बसयला तुका थंय. कित्याक बसयला? त्या देवसाराक तुवें अधिकार दिला. समजता? सो हाव मेनी मिस्टेक्स वी आर डुइंग? एक एरियान बरें जालें, थँक्यू जीसस. दुसऱ्या एरियांनी कामां जायना जाल्यार थोडे जाय येवन दोतोरा पासून गाळयो मारता. हो कसलो दोतोर रे बाबा, फातोर रे म्हणटा. तुजें काम जायना जाल्यार. पण दोतोराक वयचे पयलीं मागणी वचना, देवा म्हाका सारको दोतोर दिला म्हणून तुका अर्घ दिता आनी म्हाका सारके दोतोरा कडेन दी जे म्हाजे प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. आनी तो दोतोर न्हय आनी ताजे हात न्हय, ताजे हात बापा तुज्या पुता जेजूचे हात म्हणून हांव सोदता. आनी जेजूच्या हातीन म्हाका ऑपरेशन वा म्हाका कितें जें कितें जाय ताज्या हातीन जाता. तितल्यान आमी म्हणटाली. आनी बाय चान्स हांगा म्हटलें जाल्यार फुडें वचून टेन्शन. अरे आतां पुत्रा म्हटलां जाल्यार ते कॅरी करूं ना, उतर घेवन वचना म्हटलें आनी थंयच उडयलें. आमच्यो कसल्यो प्रॉब्लेम आमचे कितले आमी उडयता अशें. प्रेज गॉड. सो टायम जाला म्हणटा जोया आनी कंटिन्यू करुया. ओके. हे सजवळी मेळता कित्याक आमी प्रिचींग आयकता हे? कित्याक देवाचो जो संदेश कानार पडना भावार्थ खंयच्यान येतलो? आनी भावार्थाची जर उतरां वा भावार्थाची ज्यो बियो
रोयना जाल्यार जिवीत कशें किल्लो येतलें. आनी जितले मॅक्सिमम हांगा आमकां टायम दिला कितें 24/7. प्रेज गॉड. बायबल एविडन्स आसा की जेवणाचे पासून जेजू तांकां पडलेले नासले. दिसभर प्रीच करता, सांजे सिसांनी येवन उगडास करता. जेजू म्हणून आपले तांकां जेवण दिवण सिसांनी येवन उगडास केलें. कित्याक सिसान जर उगडास करता जाल्यार घोडे जेवण दिवचो ना. कित्याक हे जेवण जें मेवलां त्या जेवणा परस अदीक पावरफूल. आनी आमकां दिसता कितें टायमार जेवण मेवना जाल्यार आरे बाय आमकां डायबिटीज आसा. दोतोरान जाल्यार टायमार घे एकाक जेवंक जाय. आतां कितें करता तें जेवण न्हय, हें जेवण न्हय. जेजून कितें म्हटलां त्या जेवणा परस अदीक हें जेवण पावरफूल आहा. हें जेवण चड गरजेचें, तें जेवण चड गरजेचें. हें जेवण जेयीत येयल्या पण दुयेंसांक केन्नाच हाडूंक जावना. पण हें जेवण जेयीत रावलें तें जेवण उणें जायना. प्लस देंवसाराक फुटबॉल काय किक मारता. दुयेंसाक फुटबॉल काय किक मारूं येता. प्रेज गॉड.